Hi, good evening. Shout out ko nimo. Kay wa ko nangayo nimo, ningon ka ba nga kanang pila may sukod sa imong tiil. Pila may sukod sa imong sapatos mo. Shout out ko nimo ba? Kay wa bayagi ko nangayo nimo ha. Sabi tinuod pa wagi ko nangayo nimo. Pero salamat kaayo nga imo kong giandaman. Lipay kay ko ana ba, no? Unya di ba katuhuan ba kay kinsa bagoy nagatuo mga higala nga tagaan ko nimo, ha? Ningon kog ka nga ang sukod sa akong sapatos. Ano ko nagunahuna og pili sukod oy? Kung tanaw na ko nga dito na kog tubag 41. Nga naman 41 man to ko sa una. Nyayong pa ko kasawa. Apilig sabon. Ba. Pero mga higala,